La mente dice Christians excuse themselves in sin. se dan excusas para pecar. Praise God. You can't do that. No puedes hacer eso. Don't make sense. No hay sentido. You can't claim God and stay in sin. No puedes clamar a Dios y quedarte en pecado. God comes in our lives to bring us above. Dios viene a nuestra vida para sacarnos adelante, Give us the victory over sin. para darnos la victoria sobre el pecado. For when we were in the flesh, Porque cuando estamos en la carne, that's before justification, eso fue antes de la justificación, before salvation. antes de la salvación. Praise God. No, Mario. Pancho. Pancho. See how he is doing? You've seen it in chapter 5. Lo vimos en You've capítulo seen it 5. in chapter 6. Lo vimos en capítulo Now we 6. see it in chapter 7. Ahora lo vemos en capítulo 7. He goes over the same territory Va al mismo territorio, in different terms to illustrate to us. en diferentes términos para ilustrarlos a nosotros. Keep enforcing the Sigue same importando point. los mismos puntos. In Christ Jesus, En Cristo Jesús we must overcome debemos de vencer, because He has given us grace. porque Él nos dio gracia. You can't live the same life you lived before Christ. No podemos vivir la misma vida que vivimos antes de venir a Cristo. Every Christian ought to see this. This is not hard to see. Todo cristiano debe ver esto, no esto no es duro para ver. But apparently people are not taught right. Pero aparentemente mucha gente no nos enseña bien. They gotta be taught wrong to live wrong. Tienen que ser enseñados mal si If you're viven mal. taught right, you live right. Porque si te enseñan bien, vives bien. You're taught wrong, you live wrong. Si te enseñan mal, vives mal. I mean, there are those who rebel against the truth, Hay unos Satan, que sí se ponen rebeldes contra la verdad, but if you continue, pero si permaneces, you will make it. la If you haces. continue in the truth, Si permaneces en la verdad, God will see to it, Dios va a ver to fulfill His word. para Él cumplir con su But palabra. now if somebody wants to rebel, they can. Pero si alguien quiere ponerse en rebeldía, And Lucifer rebelled against God in the very heaven of God. Lucifer se puso en rebeldía contra Dios en el cielo. So you can choose against God, Uno puede but it's escoger not contra to Dios, your advantage. pero no es para nuestra ventaja. It's not to your advantage. No es para nuestra ventaja. So you have to reckon. Tienes que reconocer. And you reckon with the mind, with the understanding. Y con la mente y el entendimiento. You have to know. Tienes que conocer, darte cuenta. Know ye not. No sabes. Knowing this. Sabiendo esto, So you have to know these things. tienes que saber estas cosas. You have to know that the old man Tienes que darte cuenta que el is hombre viejo crucified está crucificado with Christ. con Cristo. The new man is living with the risen Christ. Y el hombre nuevo ha resucitado con Cristo. But now, Pero ahora, you see, ¿lo ves? for when we were, Porque cuando eran, he's talking about before you believed, esto está hablando antes que creyeras, before you were saved, antes que fuiste salvo, when we were cuando eran. in the flesh. But now, Pero ahora, you are delivered from the law. ser libre de la ley, How? Because the grace of God came porque la gracia de Dios vino in abundance. en abundancia. Those who receive abundance of grace, Esos and que the gift recibieron of abundancia de righteousness. el The don gift de of righteousness came with it. el don de justicia vino con eso. But now we are delivered from the law. Ahora That somos libres de la being ley. dead, delivered, being dead wherein we were held, Cuando éramos muertos, that we should serve in newness of the Spirit. que ahora puede servir That en means vivir living the new life. en la nueva vida, Living the new life. Yielding our members, dando a nuestros miembros, all our body to righteousness. todo nuestro cuerpo a la justicia. Unity
oldness of spirit and not in the oldness of the letter. No en la viejez de la carta. The oldness of the letter, La that viejez de la carta. means when we didn't avail ourselves to the faith of God, Es cuando no nos damos a la fe de Dios, to the grace of God. a la gracia de Dios. But now, Pero ahora, praise God, that God opened our eyes Dios abrió nuestros ojos and delivered us. y nos libró. Praise God, we got to reckon it that way. Tenemos que reconocerlo No. y saberlo. Praise God.